SM education is the quality of education. देख पे तुम सिलेक्शन क्वेश्चन तो मु क्लास 10 रो देइछि तो जदि देखिन मु ओडियार फास्ट सिलेक्शन क्वेश्चन दे देइछि जदि देखिन जाई देखि परिबो फटाफट से। तो आज पे मु सिलेक्शन क्वेश्चन नहीं कि आछि तुमरो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव माने पे कोन ना मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जोटा रही तुम 50 मार्क तो सेटा पे 50टा क्वेश्चन नहीं कि आछि तुमरो एटा पे सेट 1 रहिबो। एटा जदि कोई भी एटा को विषय ना एटा होछि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी रहिबो बुझ पारछो। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पे बहुत खराब करती किछटा पिला अछंती भी हिस्ट्री ज्योग्राफी फेल जाती। तो यहीटा जब तुम जब फॉलो करटा जब भल भाव प्राक्ट कर 101% कोई पे फेल होबार संभावना ना ओके। तो पास हम और भल मान नहीं आसो पे यहाँ रो 2025 रियल क्वेश्चन। तो रियल क्वेश्चन टाइप पे तुम एग्जाम यही टाइप क्वेश्चन आसवा देखा मिले बुझिपाल। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करियो पे स्टार्ट करिया पूर्व मुझे कहबी देख मु फास्ट क्वेश्चन मुझे देती ओडिया जदि देखिन जाई ओडिया देखिपर पे से ओडिया क्वेश्चन भी इम्पोर्टाट रही। तो ओडिया क्वेश्चन टा देखिन जदि मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी तुम जाए देखिपर ओडिया क्वेश्चन टा। तो ओडिया क्वेश्चन टा देखला तो यहाँ पे देख बुझिपार। तो मुझे यार सठिक आंसर मुझे कहीदेवी आउ पे तुम जब आंसर जान भिडटा देखा संगे संगे आंसर टाक टाइपिंग करार कमेंट करार अच्छी ना देखिबार जोटा आंसर न जान मुझे आंसर सब कहीदेवी ओके। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करवा देख एजुकेशन एवं मॉडल सैंपल पेपर 2025 एटा एचएससी एनुअल एग्जाम पे ये लक्ष्य कर एचएससी एनुअल एग्जाम पूर्ण संख्या 50 मार्क समय हूँ पे 1 घंटा ओके। तो 1 घंटा तुमको टाइम मिल तो पूर्ण संख्या हूँ 50 मार्क मिल तो घंटे आम 50 मार्क आराम से करार अच्छे ओके। तो आराम से हम टेंशन नबार किसी ना। तो तापर पे यहाँ रोशल साइंस जोटा कौच एसएससी ओके सोशल साइंस रहा पे पार्ट 1 रेकेंडा देखा पार्ट 2 ओके। तो चलो आज पे सेट 1 टा डिस्कसन करदे फास्ट पे भूगोल जोटा अर्थनीति रोचे फास्ट तुम ये। तो चलो देखा देख भूगोल अर्थनीति पे देख फास्ट क्वेश्चन अच्छी आम देख कौन राजस्थान संगृहित वृष्टि जल को कौन कहुए। तो राजस्थान में संगृहित वृष्टि जल को कौन कहुए ना पालार पानी ना खाडिन ना टनका ना जहाज पे फटाफट से राइट आंसर कह यहाँ आम जानते पालार पानी कहुए राजस्थान संगृहित होता वृष्टि जल बुझिपाल। तो चलो 2 नंबर क्वेश्चन जी 2 नंबर क्वेश्चन अच्छी पे बिजुली और घड़ू रक्षा करने गछ उच्चता ठार केते दूर खोला जगह को चली जा उचित। तो बिजुली और घड़घड़ू यही क्वेश्चन पे मुंड को नियो बिजुली और घड़घड़ू रक्षा करने पे जस्ट टे साउंड शुभुव मानुची। तो ये पाखे तो घर कम गोटे चलती तो से रोड कटाकट कर तो साउंड शुभुव तो तुम साउंड शुभुव तो तुम टे पे आडजस्ट कर बुझिपार। तो भिडियो पे लास्ट पर्यटन देख कहीं भिडियो इंपोर्टाट रही भिडियो एग्जाम आसो ये भिडियो जी क्वेश्चन अच्छी ओके। तो बिजुली और घड़घड़ू रक्षा करने गचर उच्चता ठार केते दूर खोला जगह को चली जा ओके। तो केते दूर खोला जगह चली ना 2 गुण दूरता तुम 2 गुण दूरता खोला जगह जा। तो चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखा क्यों कोयला खनि झारखंड ना पे झारखंड कौ कोयला खनि ना देख पे झरियाटा झारखंड अच्छी। तो तापर झरिया पर पे अच्छी आम जोटा गिरिडीह अच्छी बकेरा बकेरा भी अच्छी पे रानीगंजटा पे ना ओके। तो मन रखिए रानीगंज। तो 4 नंबर देख पे कौन देखिए मेक्सिको केंद्रीय अमेरिका स्थानांतरित कृषि को कौन कहुए मेक्सिको केंद्रीय अमेरिका स्थानांतरित कृषि को कौन कहुए ना मिल्पा कौन कहुए ना मिल्पा। भारत में क्यों राज्य सर्वाधिक ज उत्पादन होता है पे यहाँ मन रखिए ज उत्पादन कौ राज्य होता है यहाँ पे इंपोर्टेंट रही कहीं यही क्वेश्चन आसे एग्जाम ओके। तो महाराष्ट्र पे मारिक आसो ओके। तो 6 नंबर क्वेश्चन देख निम्नलिखित केउटी संबलर गंताघर अटे पे संबलर गंताघर एग्जाम रास्ता है 6 नंबर भल भाव देखी संबलर गंताघर क्या कहुए पे भी सब क्वेश्चन आसपे डेस्क प्रोनले तुम मल्टीपल टाइप क्वेश्चन ये क्वेश्चन आसो ओके। पे इंपोर्टाट क्वेश्चन दूसरी बुझल। तो यहाँ पे कौन हम सोना संबलर गंताघर आम मालभूमि को कहुए बुझिपाल। तो खाद्यर और भांगर क्यों मूर्तिका अंतर्गत खादर और भांगर क्यों मूर्तिका अंतर्गत पटु ना कृष्ण ना लोहित ना लटलाइट पे पे कौ यहाँ कौ मूर्तिका हम आम देखिए खाद देती भांग देती यहाँ देखीदे तुम जब यही 2टा बार देखी नौ आखि बुझी पटु मार बुझिपाल। तो 8 नंबर क्वेश्चन देख क्यों गचर अठा संग्रह होता है आम जानते खैर बाबुलू कोईला पलाश पटापट को जानते बाबुल गचर अठा संग्रह होता है। ओडिशा ग्राम्य सड़क पथ दैर्घ्य प्राय केते लक्ष किलोमीटर पे 9 नंबर टाइम रहा यहाँ मन रखिए यहाँ हूँ 26 किलोमीटर ओके। तो 26 लक्ष किलोमीटर यहाँ मन भल भाव मन रख। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा भारत उत्पादित सामुद्रिक विद्युत शक्तिर शतकड़ा केते भाग जलू मिलता है। भारत जो उत्पादित होता है सामुद्रिक तार विद्युत शक्ति केते शतकड़ा केते मिलता है ना 22 शतकड़ा मिलता है ओके। तो क्योंटे एक विकासोन्नति देश पे कौन ना श्रीलंका को पे आखि फास्ट बंद कर श्रीलंका गोटे विकासोन्मुखी देश कहीं लंडन फ्रांस युक्तराष्ट्र अमेरिका एम पाखे प्रचुर परिमाण विकास होते ओके। तो प्रचुर परिमाण जब एक जगह जीव श्रीलंका जगह जीव ताले बहुत डिफरेन्स आसो ओके। तो विकास तो युवाक होती तो यहाँ हूँ विकास होना ओके श्रीलंका कंट्री बुझिपाल। तो चलो 12 नंबर क्वेश्चन जी तो क्यों
କେଉଁଠି ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଉଟା ନୁହେଁ। ଓକେ, ଦେଖ ଜତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏଟା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତ ଜଳସେଚନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଜମିଦାର ଉଚ୍ଛେଦ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଜମିଦାର ଅଛି ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ଓକେ, ତ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୀତିକ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଫଟାଫଟ ସେନ୍ସର ଦିଅ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଜଗତୀକରଣ କୁହାଯାଏ। କୋଉଟା ନା ଜଗତୀକରଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିର୍ବାହୀ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ? ତ ତେଲ, ମୋବାଇଲ, ଚିନି, ଗମ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଯିବ, ଏଇଟା ଦେଖିନେଲେ କହିଦେବ ନା ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି ଆମର ରହିବ, ମୋବାଇଲଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ହେବ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଖାଉଟି ସୂଚିତ ହେବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ଖାଉଟି ସୂଚିତ ହେବାର କୋଉଟା କାରଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଖାଉଟି ସୂଚିତ ହେବାର କାରଣ ନୁହେଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାରକ୍ଷତା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହେବନି। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଉଟି ସଚେତନତା, ଆମର ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଖାଉଟି ସଚେତ ହେବାର କାରଣ ନୁହେଁ। ଖାଉଟି ସଚେତନତା ଯଦି ହେବା କାହିଁକି ଆମର ଖାଉଟି ସଚେତ ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ। ମନେ ରଖିବା ଆମକୁ ଦୁଇଟା ପଚାରିଛି, କୋଉଟା ପଚାରିଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଫଟାଫଟ କୁହ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଖଣିଜ। କୋଉଟା ହେଇଯିବ ନା ଖଣିଜ ହେଇଯିବ। ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ପଚାରିଛି, ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଖଣିଜ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇଟା, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲ କ'ଣ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର। ତାମିଲନାଡୁ କେଉଁଠାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳ ଡବା କାରଖାନା ରହିଛି? ତାମିଲନାଡୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନେ ରଖିଥାଅ, ତାମିଲନାଡୁ ଚେନ୍ନାଇ ଠାରେ ତାମିଲନାଡୁର ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପେରାମ୍ବୁର ହେବ। ତ ତାମିଲନାଡୁ ଚେନ୍ନାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାରିଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଡି ନମ୍ବରଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଯିବା। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଉଛି ଏଠି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାରତୀୟ ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ରରେ କେତେକ ଭୌଗୋଳିକ ଦଶା ଦିଆଯାଇଛି? 1 ନନ୍ଦିବତ ଯୋଜନା, 2 ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ 3 ସଫ୍ଟୱେୟାର ଶିଳ୍ପ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାଛ। ତ 1ଟା ହେଉଛି ନା ଦାମୋଦର ନା ମେରୁଟ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଏଠି ଦେଇଛି, ତ କେଉଁ ଫଟାଫଟ ସେ ଆଇରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହେଲେ କୋଉଠି ହୋଇଥିଲା ନଦୀବନ୍ଧ? ଆମେ ଲିଖିବା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ସେ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ କୋଉଠି ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଲିଖିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ଦାମୋଦରରେ ହୋଇଥିଲା। ବିଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଦାମୋଦର। ତ 19 ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇ ଦେଇଛି ଚିହ୍ନିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାମ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡବଲ ଆଇଟା ଦେଇଛି ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାମ ଆମର କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଭିତରକନିକା। ଭିତରକନିକା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଭିତରକନିକା ହେବନି, ଭୁଲ ମାରିବ ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଓକେ, ଏଠି ଭିତରକନିକା ଏପଟେ କୋଉଠି ଭିତରକନିକା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖ କାଜିରଙ୍ଗା, ପିଲାମାନେ କାଜିରଙ୍ଗାଟା এই ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓକେ, ମନେ ରଖିଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ମାରିବ ନାହିଁ, ଭିତରକନିକା ମାରିବ ନାହିଁ, କାଜିରଙ୍ଗାଟା এই ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଥାର୍ଡଟି ଦେଖ, ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖିବା। 20 নম্বরটি চিহ্নিত সফটওয়্যার শিল্প কেউ স্থানে অবস্থিত? পিলাମାନେ মনে সফটওয়্যার শিল্প বেঙ্গলোর ঠারে অবস্থিত হয়েছিল। ওকে, তো চলো 21 নম্বর কোশ্চেন দিবে। লগান চলচ্চিত্রর ভুবন চরিত্র গ্রামায়ণ যুবকଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲଗାନ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ନା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ଲଗାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ତ ଚାଲ 22 নম্বর ଯିବା। କେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଓ ବ୍ୟତୀତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି? କେଉଁମାନେ? 22 নম্বর ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହିଁକିନା এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ପରିନିବେଶକ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ 23 নম্বর ଚାଲ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଦିନକୁ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, 23 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଦିନକୁ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ଦେଖ କେତେ କ୍ୟାଲୋରିର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା 2100 କ୍ୟାଲୋରି ନା କେତେ ନା 2100 କ୍ୟାଲୋରିର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ 2100 ହେଉଛି। ତ ଚାଲ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ, ତ କେଉଁମାନେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକା କ୍ଷମତାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଚାଲ 25 নম্বর, ଏଇଟା ଉତ୍ପାଦନ ଏଠି ଥିବ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ଦେଖ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ 25 নম্বর ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଯିବା। ତ କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମୂହରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କର୍ମ ନିଯୋଜନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ପଞ୍ଚମ ନା ସପ୍ତମ, ଷଷ୍ଠମ ନା ଅଷ୍ଟମ? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଦେଖିବା। ଦେଖ ଇଂରାଜୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା? ଆମର ଇଂରାଜୀ କାରଖାନା ଥିଲା, ସେଟା ଆମର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଇଂରାଜୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ତ ଦେଖିକି ତୁମେ କରିଦେବ, ଏଇଟା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହୋଇଥିଲା। ତ 27 নম্বর 1934 ମସିହା ପ୍ରକାଶିତ ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଣେତା କିଏ ଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମର ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଣେତା ଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ 28 নম্বর ଚାଲ, 28 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁକ୍ କଳର ମାଲିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କଳହର ସୂତ୍ରପାତ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ 28 নম্বরটা ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, 28 নম্বরଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଶେ। ଓକେ, 28 নম্বরଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଯିବ, କାହିଁକିନା 28 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ତ ଲେଖିବ ଯେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗରୁ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ପ୍ଲେଗ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ 29 নম্বর ଚାଲ, 29 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଦେଖିବା। 29 নম্বর ଦେଖ, 29 নম্বরଟି ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, 29 নম্বরଟି ଆମର ଦେଇଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଡାକହାରରେ ଆଇନ ବ୍ୟବହାର ତ୍ୟାଗ ଲାଗି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା
ସାମିଲ ଅସହଯୋଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା କିଏ ପିଲାମାନେ କିଏ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଦେଖିବା 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆମର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଦେଖ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଦିନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିଲାମାନେ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ ଜଷ୍ଟ କେଉଁ ଦିନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରବି ନଦୀ କୂଳରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କାହିଁକିନା 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆସିବାର ବହୁତ ଏଇ ବର୍ଷ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତ ଏଇଟା ମାନେ 1929 ରେ ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 1929 ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଠି ପଏଣ୍ଟ କର ଦେଖ 1929 ସବୁ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ମାରିବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ମନ୍ଥ ଦେଖିବ ମନ୍ଥ ହେଇଥିଲା ଆମର ଡିସେମ୍ବର ତ ତାରିଖଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ତାରିଖଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ତାରିଖ ରହିଥିଲା ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 31 ତାରିଖ ରହିଥିଲା ତ ପିଲାମାନେ 31 କାହିଁ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି 31 ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆମ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସେଟା 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31 ହୋଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଚାଲ 31 ନମ୍ବର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ କାହା ଉପରେ କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୀଳଗିରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭୁଲ ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେବ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ଠିକ୍ ହେବ କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତ ଚାଲ 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ ନା ନବମ ନା ସପ୍ତମ ନା ଦଶମ ଫଟାଫଟ ସେ ଆନ୍ସର ଦିଅ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଆମର ସେଇଟା ହେଉଛି ଦଶମରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ତ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର କୋଉଟା ନୁହେଁ ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ହେଉଛି ଆକାଶଟା ହେଉଛି ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ନୁହେଁ ବୁଝିପାରିଲ ତ 34 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦଳିତମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଅନୁପ୍ରେସ ଅନୁନ୍ନତି ପାଇଁ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ 34 ନମ୍ବରଟା ଆମର ଆର ବର୍ଷ ଆସିଛି ତ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଓକେ ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ এইটা আপনার দেখো এটা আমার হয়েছিল 1948 আমার যে অনুমতি আইন প্রণীত হয়েছিল সেই টাইমে এটা হয়েছিল বুঝিপার তো 35 নম্বর দেখো কেউ যোজনা মাধ্যমে সমগ্র ওড়িশার নূতন বিদ্যালয় মান খোলা যাই তো কেউপাই খোলা যাই এটা পিলাମାନେ কোশ্চেন এই কোশ্চেনটি ইম্পর্টান্ট রহব তো কেউ যোজনা পাই না আমি জানি আমি সর্বশিক্ষা অভিযান যোজনা পাই যে সর্বশিক্ষা অভিযান যোজনা লাগু হয়েছিল তো সেইপাই সমগ্র ওড়িশা को নূতন বিদ্যালয় খোলা যাই বুঝিপার কি তো এটা মনে রখিল তো চলো 36 নম্বর কোশ্চেন দিবা 1800 দেখো এটি দেখো 1882 গঠিত উৎকল সভা প্রথম সভাপতি কিয়ে 1800 আমার 1882 যে উৎকল সভা গঠিত হয়েছিল তার প্রথম সভাপতি কিয়ে পিলাମାନେ ফটাফট সব প্রথম সভাপতি কিয়ে না এটা পিলাମାନେ মনে রাখবো এটা মোস্ট ইম্পর্টান্ট কোশ্চেন এটা পিলাମାନେ ভুলব না এটা পিলাମାନେ কাশী দাস আমার কাশীনাথ দাস জন ଥିଲେ তো সে হচ্ছে আমার উৎকল সভা প্রথম সভাপতি হয়েছিল কাশীনাথ দাস এটা পিলাମାନେ এতে পর্যন্ত মু বি পড়ুছি তো কাশীনাথ দাস পিলাମାନେ এটা মনে রাখবো এই কোশ্চেনটি 100% আসবার সম্ভাবনা আছে তো 37 নম্বর দেখো 37 নম্বর দিয়েছি ওড়িয়া মানকৰ মধ্যে দেশপ্রেমী জাগ্রত করা উৎকল সম্মেলন যে অধিবেশন হয়েছিল বন্ধ উৎকল সংক্রান্ত দিয়েছিল ওকে তো ওড়িয়া মান মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করা উৎকল সম্মেলন কেউ অধিবেশন হলে কেউ অধিবেশন আমি দিচ্ছি এটা আমি জানি আমার প্রথম অধিবেশনে আমার বন্দে উৎকল জন্য স্লোগান দিয়া যাইଥିଲା তো চলো 38 নম্বর কোশ্চেন দেখা পিলাମାନେ 38 নম্বর 1911 মସିହାରେ কিଏ পূর্বাচন রাজ্য সীমা পরিবর্তন করা ঘোষণা করতে 1911 মସିহাରେ এইটা পিলাମାନେ মনে রাখতা 1911 মସିহাରେ আমার যে লর্ড ଥିଲେ দেখো পিলাମାନେ এটি কোন দিয়েছি দেখো সবু লর্ড আছে ওকে তো আমি লর্ড আছে বট লাস্টটা কোটা হব না লর্ড হার্ডিং তো এইটা পিলাମାନେ রাইট আনসার হয়ে ওকে তো লর্ড হার্ডিন্স গোটে জন ଥିଲେ তো সে হচ্ছে আমার ঘোষণা করতে তো চলো 39 কোশ্চেন যা 39 কোশ্চেন দেখো 39 কোশ্চেন দেখো দেখো ଓ ଡୋନେଲ୍ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ କେଉଁଠି ବାଦ କରାଯାଇ ନଥିଲା ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଓକେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗାଙ୍ଗପୁର ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 40 নম্বর কোশ্চেন দেখো 40 নম্বর পিলাମାନେ অপারেশন গুলমার্গ কেউ অঞ্চলে দখল করা নেই উদ্দেশ্য লা পিলাମାନେ অপারেশন গুলমার্গ যে সে কেলে পিলাମାନେ লিখব কাশ্মীরে বুঝিপাইল তো চলো 41 নম্বর দেখিবা পিলাମାନେ 10টি কোশ্চেন রহিলা তো এগুলা ভালো ভাবে প্র্যাকটিস কর কাইনা মু বারম্বার কହୁଛି এগুলা পড়িব এক্সামরে ওকে তো নিম্নলিখিত মধ্যରୁ কেউটি সড়ক সুরক্ষার শিক্ষা কার্যক্রম মুখ্য মাধ্যম নুহନ୍ତି তো নিম্নলিখিত মধ্যରୁ কোটা দেখো পিলাମାନେ দেখো দেখো এতে হচ্ছে মোটরযান নির্মাতা দেখো নিম্নলিখিত মধ্যে কিଏ সড়ক সুরক্ষার কার্যকর মুখ্য মাধ্যম নুহନ୍ତି মোটরযান নির্মাতা কাই করব এটা তিনটা আমার ইয়ে করব বট এটা হব নাই বুঝিপাইল তো চলো নেক্সট কোশ্চেন 42 হব পিলাମାନେ 42 কোশ্চেনটা চলো 42 নম্বর কেউ দেশে ইলম রিপব্লিক গঠন পাই নিমন্তে আন্দোলন হয়েছিল পিলাମାନେ কেউ দেশে এইটা মনে রাখতে আমরা এটি কোন দিয়েছি দেখো আমরা দিয়েছি ইলম ওকে তো ইলম রিপব্লিক ইলম দিয়েছি মানে পিলাମାନେ এটা পিলাମାନେ তুমি ইন্ডিয়া মারি দেবো নাই ইলম দিয়েছি মানে এটা মনে রাখতে ইলম দিয়েছি মানে এটি আমি শ্রীলঙ্কা মারিবা কোটা মারিবা না শ্রীলঙ্কা হচ্ছে রাইট আনসার তো 43 নম্বর চলো ভারতের কেউ পড়োশী রাষ্ট্রটি প্রাকৃতিক বাষ্পর ভণ্ডার অটে ভারতের কেউ পড়োশী রাষ্ট্র আমার ভারতକୁ লাগি কেউ পড়োশী রাষ্ট্রটি ଅଛି সেটা প্রাকৃতিক বাষ্পর ভণ্ডার অটে পিলাମାନେ কইপারিবে আনসার কইপারিব না কইপারিবনি না এটা পিলাମାନେ মনে রাখো এটা হচ্ছে মিয়ানমার ଅଛି মিয়ানমারକୁ কইযাଏ প্রাকৃতিক বাষ্পর ভণ্ডার ওকে তো 44 কোশ্চেন চলো পঞ্চশীল নীতি 1955 যেটা লাগু হয়েছিল সেটা এপ্রিল মাস কেউ সম্মেলন হয়েছিল না এটা পিলাମାନେ মুখ্য এটা কেউ সম্মেলন হয়েছিল না এটা পিলাମାନେ হয়েছিল বাঙ্গুন্দ ওকে বান্দুঙ্গ যে সম্মেলন হয়েছিল তো সেই টাইমে এটাও লাগু হয়েছিল তো চলো 45 নম্বর কোশ্চেন দেখা 45 নম্বর কোশ্চেন দেখো নিম্নলিখিত মধ্যে কেউ চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা নেতৃত্বে প্রণীত করা হয়েছিল পিলাମାନେ এইটা মনে রাখো কারণ এই কোশ্চেনটি আসে এক্সামে ওকে তো এইটা পিলাମାନେ মনে রাখবো এটা ওয়ারাস চুক্তি হব তো নূতন সংশোধিত আইন অনুসারে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লীକୁ কি প্রকার মান্যতা নেই পিলাମାନେ 46 নম্বরটা ইম্পর্টান্ট রহব এটা ভালো করে দেখি যাইতো কারণ এই কোশ্চেনটি আরামসে আসবার এই বর্ষের সম্ভাবনা বহুত আছে ওকে তো এটা পিলাମାନେ রাখো এটা হচ্ছে জাতীয় অঞ্চল
ओके तो यहाँ पे मने रखिए जातीय राजधानी अंचल आमको केन्द्रशासित अंचल दिल्ली को मान्यता कर जातीय राजधानी अंचल पे जातीय खाली अंचल मारबनी जातीय राजधानी अंचल ओके आम देश राजधानी तो बुझीपार तो 47 क्वेश्चन देख केबे राज्य पुनर्गठन आयोजित होता पुनर्गठन यहाँ जानते हैं जेन्युइन ओके पुनर्गठन 1956 मसीह आयोजित होता तो 48 नंबर देख ओडिशा विधानसभा केतोटी आसन अनुसूचित जनता संरक्षित होती है यहाँ मन रखिए यहाँ 32टी तो चलो दुईटी क्वेश्चन अच्छी दुईटी क्वेश्चन भल भाव देखा दुईटी क्वेश्चन देख भारत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किए नियुक्त करते हैं भारत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किए नियुक्त करते हैं आम यहाँ जानते यहाँ हूँ पे बहुत भूल लिखते प्रधानमंत्री किए लिखते प्रधानमंत्री किए गृहमंत्री पे मन रखिए यहाँ राष्ट्रपति कार्य करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त किए हम राष्ट्रपति ये करता है तो चलो 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन पे देख लास्ट क्वेश्चन रही देखो कौटा 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध समय निमुक्त केउं देश पाकिस्तान समर्थन करला एटा मन रखिबो आम देश में सपोर्ट नथिला आम जो जेतले 1965 मसीह ओके भारत पाकिस्तान युद्ध होइला आमको सपोर्ट न करी से पाकिस्तान सपोर्ट करथिला से देशर नाम होची युक्तराष्ट्र अमेरिका बुझि पाइलो युक्तराष्ट्र अमेरिका सही टाइम रे आमको सपोर्ट न करी से पाकिस्तान समर्थन करथिला बुझि पारछो तो एटा मन थिला 50 क्वेश्चन ए 50 क्वेश्चन भलो भाव प्रैक्टिस कर दोजो 100% वन कोइ भी पिला माने भलो भाव प्रैक्टिस करी जाओ काइना ए क्वेश्चन आसीबार एथर बहुत संभावना अछि काइना एटा पिला माने 2025 पा इंपोर्टेंट रहबो पिला माने एटा तुमको मजाक रे कहूनी ए क्वेश्चन भलो भाव प्रैक्टिस करी जाओ या भितर सब एग्जाम रे आसीबो एटा पिला माने कोड वानी नीचे टाइपिंग करी तुमने जानि ओके तो ए क्वेश्चन भलो भाव देखि जाओ आ पिला माने या पर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आनी ओके या पर सब्जेक्टिव सीएस या पर कोटा सब क्वेश्चन तो तमर कोटा दरकार कोटा जल्दी दरकार ओके तमे जोटा यूट्यूब पाइछ आ जोटा तुम पे पाइन ना कमेंट कर शीघ्र नहीं आसबि नेक्स्ट वीडियो ओके या लंग क्वेश्चन पे जो दरकार लंग क्वेश्चन नहीं आसबि जोटा कौन सब्जेक्टिव मैंने ऑल द बेस्ट तुम एग्जाम तुम एग्जाम भलो ओके तो एथर डरबार किसी ना एथर भल मार्क समस्त रही ओके तो आम चैनल को नुआ आम चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दो तो आज थैंक यू।